बच्चों कैसे हो तुम? तो आप अच्छे होंगे। हेलो मेरी जान कैसी है? और सामान क्या हालत है रे? और बता सामान क्या हालत है? अय्यो! अय्यो! औ वाओ! अय्यो! औ वाओ! अय्यो! औ वाओ! अय्यो! औ वाओ! अय्यो! हेलो बच्चों कैसे हो तुम? मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। तो गुड नाइट बाय गुड नाइट सी टू यू बाय डू डू डू।